কেমন काजू है, खेजूर है, काठबादाम है, किशमिश है, एवोकाडो है और नट्स है। ये दूध ले लिया, ये एवोकाडो ले लिया। इसको अभी बनाएगा जूस। इधर अभी डाल दिया दूध, डाल दिया एवोकाडो, खजूर, आलमंड और नट्स, किशमिश डाल दिया सब। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা জুস হয়ে গেল। দুধ দিয়ে আর 1 কিলো দিয়ে 2 গ্লাস হয়ে গেল, দুটোই হয়ে গেল। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কেমন, এই যে একদম ইজি, খুব সুন্দর একটা জুস, অনেক শর্টকাট করে রেডি করা হয়ে গেল।